नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मान को स्वागत। फ्रेंड्स, आज ये क्षुद्र वीडियो रे जे उपायटू को प्रदत्त करूची ता एक शक्तिशाली वशीकरण क्रिया। जो शनिवार यही वशीकरण विद्याटी को प्रयोग करेंगे ठीक से शनिवार सूर्यास्त भितर ही आपण यार एक रेस्पॉन्स पाइबे। से आपणकर गृह सामने थांतु किंबा आपणक ठारू 2000 किलोमीटर दूर थांतु, आपण तांको पई जे भली भाव में छटपट होउचंती ठीक अनुरूप ढंग से यही क्रियार परिसमाप्ति पर से आपणक पई छटपट होगा लगे। जदि पूर्व से आपन को ब्लॉक करथांती तो सही दिन से आपन को अनब्लॉक करेंगे। कॉल मेसेजिंग करी आपन सह साक्षात करेंगे किंबा जदि फोन नंबर आपन से जानी न थांती तेबे आपनकर देखा दर्शन करने विभिन्न प्रकार उपाय से कर बसवे। यही प्रचंड वशीकरण क्रियाटी को जेकोसी पुरुष बा नारी तार प्रेम प्रेम जीवन को सफल करने व्यवहार कर शतकड़ा 100 सफल पाइबापी हेले आपन को प्रथमे यही वशीकरण क्रियार प्रकृत स्वरूपटी को बुझी नबार अच्छी। यही महा उपायटी को आपण शेयर करने पूर्व ये क्षुद्र निवेदन जो मैंने आज प्रथम बार करके चैनल पाद देती से चैनल करे लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा यही शक्तिशाली वशीकरण क्रियाटी को आम केउ भाव में संपादन करवा। आपण माने जेकोसी शनिवार दिन मध्याह्न 12टा बेले यही क्रियाटी को संपादन करेंगे। अतएव शनिवार दिन मध्याह्न 12टा पूर्व यही केतोटी जिनस को संग्रह करने पड़ो। आप स्नान शौच होकर कौन से एक पुरातन अश्वत्थ गछ मूल को जीवे जो अश्वत्थ गछ की आपंकर पूजा पाउथिबो सेठारे प्रभु श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी को नमन करेंगे। नमन कर सारा परे वृक्ष राजा को नमन करेंगे। नमन करी तार 3 गोटी पत्र से छिंडेक आणवे एवं छिंडेक जो आणवे कहीं आपे पत्र आणुचंती सेठी मन मन प्रकाश करेंगे जे क्या मन मन भल पाँच जीवन में सामिल करने चाहूँगी ए कथा आपन से मन भीतर प्रकाश करके आणवे। तबे 3 गोट जो पत्र आणवे देखिके आणवे जेबल कि तादरे कौन फटा दाग नथिबो एभली सुंदर चिक्कन 3 गोटी पत्र से आणवे जार कि डेम्फ थिबो डेम्फ आपन भांगिबेनी। ये हला प्रथम उपादान जहाको आपन संग्रह करिवे 3 गोटी अश्वत्थ पत्र बा जहा कि पीपल पत्र मध्ये कहंती। एहाको संग्रह कर साला परे परवर्ती जिंस आपन संग्रह करिया पड़िबो सेटा होची आपनकर लाल कुंकुम जहाँकि आपंकर जेकोसी पूजा सामग्री दुकान में मिल कि स्टेशनरी दुकान में मिल। यार परवर्ती जिनस आप संग्रह करा पड़ो से आपंकर लाल और हलदिया रंगर मिशा जो व्रत फिता जहाँकि से पूजा सामग्री दुकान में मिल आपन से संग्रह करेंगे। कि ये व्रत फिता आप न पाती तेज साधारणतः आप जेकोसी लाल सूता आने चलो। ये भाव में आपन को प्रथम एत जिनस को संग्रह करेकोसी शनिवार दिन 12टा समय एक आसन पकईकी बसतु शुद्ध मन पवित्र मनरे आपण बसंतु एवं यही क्रिया रे आपण जहाँ को सामिल करने चाहूँगी तांको मन भितर बसंतु। आपण जो 3 गोटी पत्र आणले 3 गोटी पत्र को प्रथमे गंगा जल धोई एवं ताको पोछिकी सुखैकरी ता ऊपर आपण लिखिबे प्रथमे निजर ना ता तलकू तांकर ना एवं ता तलकू बसम आउ थे कही दूची प्रथमे लिखिबे निजर ना ता तलकू तांकर ना एवं ता तलकू लिखिबे बसम ब तालबेश म हलंतु बसम। यही भाव में आप 3 गोटी पत्र यही लिखिबे एवं लिखि सारा परे पत्रर अग्रभागु मोड़ी मोड़िकी आपन तार डेम्फ पर्यंत आणवे गोटे गोलाकार हिसाब से पत्रटी को मोड़े एवं जो से मोड़ी सारे मोड़वा उपर किना आपण ए जो लाल हलदिया मिशा सूता आनी कि लाल सूता आनी गुड़े गंठी पकेबे। यही भाव में आप 3 गोटी पत्र ये ना लिखि सारा पत्रर अग्रभागु मूल भाग पर्यंत गोल गोल आकार में मोड़िकी गंठी पकेबे। यार परवर्ती काम होउची आपण जो 3 गोटी मोड़ा पत्र को निजर दक्षिण हस्त रखिकी आपण ये जो क्षुद्र मंत्र कहूची यह क्रमागत भाव में नॉनस्टॉप भाव में आपन को 5 मिनिट उच्चारित करिवार अछि। सेति आपण मोबाइल अलार्म सेट करदेबे 5 मिनिट पे केवल मानस उच्चारण करिवार अछि एवं यही समय रे आपण संपृक्त पुरुष बा नारी जहाँ को आपण ये वशीकरण क्रिया रे शामिल करचंती तांको आपणकर अंतस्थ चक्षुरे देखि जिबार अछि जेभली भाव में से आपन सामने अच्छी एवं आपण तांको सह वार्तालाप करचंती यही भली तांको सामने पाइला भली आपण तांको अंत मनरे बसबार अच्छी संपूर्ण भाव में एकाग्रता आपंकर से ठूल करार अच्छी यही भाव में अंतस्थ चक्षुरे देखि सारा
ଆପଣ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନବରତ ନନଷ୍ଟପ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାନସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ହାତରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 3 ଗୋଟି ମୋଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ଯାହାକି ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ତାକୁ ରଖିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିଭଳି ରହିବ, ଅମୁକଂ ସମ୍ମୋହନମ୍ ସ୍ୱାହା, ଅମୁକଂ ସମ୍ମୋହନମ୍ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକଂ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଧା। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନନଷ୍ଟପ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାନସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ରାଧାଂ ସମ୍ମୋହନମ୍ ସ୍ୱାହା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ନନଷ୍ଟପ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 5 ମିନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ତତ୍କାଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ସେଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ହେଇକରି ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର 3 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। ଫୁଙ୍କ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ମୋଡ଼ା ପତ୍ର, ଏ ମୋଡ଼ା ପତ୍ରରୁ ପ୍ରଥମ ମୋଡ଼ା ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚଉଛକି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଛକ ଥିବ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଥିବ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜଳାଶୟ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ନାଳ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଉ ଜଳାଶୟରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋଡ଼ା ପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଏ 3 ଗୋଟି ଅସତତ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାରି ମୂଳରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସିବେ। ବାସ୍ ଏହାପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେବେ, ମୁହଁ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରି ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଟି ଏଉଠୁ ସମାପନ ଘଟିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟା ଯାହା ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିବ। ସେ ଆଦୌ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଦିନ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବେ, କଲ୍ ମେସେଜିଂ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଖୋଜିବେ କେଉଁ ବାଟେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା। କେବଳ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏକାଥରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଇଭଳି ଗଭୀରତାର ସହ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାର ସ୍ତର ଯେତେ ସର୍ବାଧିକ ହେବ ସେଇମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାରେ ସେତେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବେ। ଅତଃ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମତେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରୁ ଆପଣମାନେ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ସେଇ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭିତରେ ହିଁ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଏକାଗ୍ରତା ନଥିବ, ସେଇଭଳି କମଜୋର ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବେ ତ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶନିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନ ପାଇଲେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇକରି ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦୋହରାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ହୃଦୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ମହାନ ସନ୍ଦେଶଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।